হরে কৃষ্ণ, প্রণাম দণ্ডবোধ সবাইকে। আমি যাচ্ছি আজ আমার মামার বাড়ি, সেখানে হরিনাম প্রচার গলাতে তুলসী মালা বিতরণের জন্য সবাই আশীর্বাদ করবে যেন হরিনাম প্রচারটা দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিতে পারে। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण